open the box. Thank you, baby. Ah! Oo, may sila sabi, oh, baby daw, oh. Hi, Sir Ace. Shoutout tayo sa Shakey's. Papasensya na po kasi nakayaran ng solid. Shakey's lang po kasi. Lalagyan lang yon para di nga mabasa nga ni. Di ba? Hi, Sir Ace. Shoutout tayo sa Shakey's. Papasensya na po kasi nakayaran ng solid. Shakey's lang po kasi. Lalagyan lang yon para di nga mabasa nga ni. Di ba? Kamama sa inyo ha. Oh. Ingatan lang. Ay, sana all niingatan. Ay, quiet. Sorry. Quiet. Sorry, pass. Behave, behave. Sorry, pass ako dyan. Pass ako dyan. Aray ko. Pass kami dyan. Alam, pas. Pass kami dyan. Pass kami dyan. Ba't ang babait nyo ngayon? Pas daw, oh. Sorry. Nakakuwari lang mababait dyan. Mamaya baby run na naman Huwag yun. talaga mami. Thank you so much kay Sir Ace sa pa-Shakey's. Thank you, Sir Ray. Ito pa yung dalawa, parang hindi nagkita, oh. Alam, hindi nagkita. Kuha lang kayo. Shakey's. Salamat, Shakey. Salamat sa Salamat, nagpa-Shakey's. Shakey. Salamat sa nagpa-Shakey's. Siyempre, salamat Sir Ace. Salamat, admin. Kaya tayo kalab ni Sir Admin, Ace. salamat. Mamaya Sir Ace, ganyan mo kami kalab, mamaya magpe-pray ka uli. Sir, kamama. Thank you. Salamat, admin. Ulit. Ma'am, Thank you, Shakey. Salamat po, admin. Ulit. Salamat po, admin. Magpe-pray yan mamaya. Salamat, Shakey's. Shakey's. Si Sir Jun. Yung anak ni Ma'am Chi. Ano? Kasi mama nyo, yung masyadong ito pa kulang pa isa. Mamaya. Madali kayo ah. Lapag na muna dyan. Excited kayo mamaya ako. Ikaw naman. Salamat, Shakey's. Galing kasi sa kanila kayo. Thank you po. Thank you po sa akin. Shoutout sa. Shout out, Shakey's. Grabe, pakita mo Thank you. na. Pakita mo naman yung breakfast natin. Pakita mo yung breakfast natin. Yun no. Thank you, Father. Sino pa wala? Lahat po meron na. Sa inyo ha. Oh. Ingatan lang. Ay, sana all niingatan. Ay, quiet. Sorry. Quiet. Sorry, pass. Behave. Sorry, pass ako dyan. Pass ako dyan. Aray ko. Pass kami dyan. Alam, pas. Pass kami dyan. Pass kami dyan. Ba't ang babait nyo ngayon? Pas daw, oh. Sorry. Nakakuwari lang mababait dyan. Mamaya baby run na naman Huwag yun. talaga mami. Thank you so much kay Sir Ace sa pa-Shakey's. Thank you, Sir Ray. Ito pa yung dalawa, parang hindi nagkita, oh. Alam, hindi nagkita. Kuha lang kayo. Shakey's. Salamat, Shakey. Salamat sa Salamat, nagpa-Shakey's. Shakey's. Salamat sa nagpa-Shakey's. Siyempre, salamat Sir Ace. Sana sa radyo eh. Sumama kasi. Salamat, admin. Kaya tayo kalab ni Sir Admin, Ace. salamat. Mamaya Sir Ace, ganyan mo kami kalab, mamaya magpe-pray ka uli. Sir, kamama. Thank you. Salamat, admin. Ulit. Ma'am, Thank you, Shakey. Salamat po, admin. Ulit. Salamat po, admin. Magpe-pray yan mamaya. Salamat, Shakey's. Shakey's. Si Sir Jun. Yung anak ni Ma'am Chi. Ano? Kasi mama nyo, yung masyadong ito pa kulang pa isa. Mamaya. Madali kayo ah. Lapag na muna dyan. Excited kayo mamaya ako. Ikaw naman. Salamat, Shakey's. Galing kasi sa kanila kayo. Thank you po. Thank you po sa akin. Shoutout sa. Shout out, Shakey's. Grabe, pakita mo Thank you. na. Pakita mo naman yung breakfast natin. Pakita mo yung breakfast natin. Yun no. Thank you, Father. Sino pa wala? Lahat po meron na. Nagutom ba sa biyahe? Medyo po ng Medyo. Alam pa naman eh. Ay, thank you po sa sponsor. nagbigay siya. Tinanggal ang aming gutom sa pamamagitan ng Shake. Sir Ace, magpasalamat ka naman sa Shakey's mo. Thank you. Nagutom na oh. Kajari, kain na.
Ito pa, oh, mga nagutom na. Oh. Thank you po. Kaya po, ma'am. Busog? Salamat, Chutis. Ang cute niya lang. Sold, ma'am. Thank you. Sold? Thank you, Shake. Sold.